पुढारी पेपराचेर न्हू हांवें एक न्यूज पळयलो आनी तो न्यूज पळयल्या उपरांत म्हाका हांसपाचें काय रडपाचें दिसना। एका चेडवांचें स्कूल आसा, गर्ल्स स्कूल कॉलेज म्हटल्यार जाता, अशें मडगांव सारक्या शहरान एक चेडवांचें पळय स्कूल आहा, त्या स्कुलान चेडवांचीच दैना करता म्हणून आयकून न्ही अजब दिसता। सरकारान न्हू आमचे बालवाडीन बिलवाडीन न्हू बायलांक न्ही ती पॅडां बिडां दवरल्या, कळ्ळें तुमकां न्ही? कित्याक ती घरगुती बायलांक त्या पॅडांची संवय जावची, कपड्याचे वाट हे करचे न्हू आनी तांकां कितें तरी शरिराक तो रोग कसलो जावचो न्हू अशें म्हणून न्ही सरकारान आतां डायरेक्टर ऑफ हितून वुमन एंड चायल्डान तेंच्यांनी ते सगळे बालवाडीन तांकां दिवपाक केला। म्हाकाय दिसना सरकारान हेंकाय बी दिवचें म्हणून। ही जी मडगांवान स्कूल पळय आसा चेडवांचे, थंय एका चेडवाक खंय कितें जालें खबर आसा? ताका कितें तरी आपले मंथलीचे हे जातकूच ताका खंय पॅड दिवंक ना खंय, ताका वयल्यान 15 मिनटां आनीक काम करूंक लायलें खंय, नडणी काड म्हटलें खंय, हांगा भोंव म्हटलें खंय, थंय भोंव खंय, बाथरुमान ताका वचोंक दिना जालें। अरे बरी गजाल, हे बायलांचेर आमी इतलो आवाज काडटा, बायलांक लागून चेडवांक लागून तुमी कॉलेज घातला, हे घातलं स्कूल दवरला तुमी आनी चेडवांचेरूच तुमी अत्याचार करता। खरें म्हणून जाल्यार डायरेक्टरान न्हू हेंकां पळय फंडींग करता पळय न्हू तें बंद करपाचें। असल्या स्कुलांची जेन्ना जेन्ना कंप्लेन येता पेपरार सुद्दां येयले न्हू त्या स्कुलाक नोटीस धाडपाची, नोटीस धाडून तांकां खरें म्हणून जाल्यार स्कुलांक तें फंडींग धाडटा पळय तें बंद करपाचें। कितें जालां आमचें पळय सरकार आसा तेंचे पडला पयलीं पाड, सगळीं 60-70 स्कुलां गव्हर्मेंटाची पळय आसा ती दवरल्या बंद करून, ती बंद करून दवरल्या कारणान हेंकां चान्स पडला। हेंची न्हू पोटां गव्हर्मेंटान फुल्ल भरल्या पळय आनी हे फुल्ल भरतकूच आतां हेंकां मारला मद मारला, गव्हर्मेंटाचो पयशे मेळटा म्हणून चेडवांच्या स्कुलान चेडवांचेरूच अत्याचार, चेडवांकूच त्रास, सगळे मारप बडोवप, वयल्यान तांकां मानसीक त्रास करप आनी मागीर शेवटी फंडींग घेवप आनी वर्रात रावप। अरे एक सौतन की मां म्हणटा पळय न्हू, सौतन आवय म्हणटा पळय न्हू सावत्र, तसलें त्या टिचरीन केलें। त्या टिचरीन सावत्र आवयचें काम केलें। इस्कॉलान म्हणून चेडू तूं एक बायल मनीस, हांव तिका सांगूंक सोदता तूं एक बायल मनीस आनी तुवें हे असली फालतुगिरी करप? हां ते चेडवाक ना ताका टॉयलेटीन वचोंक दिवंक ना, ताका वयल्यान एक्स्ट्रा ताका नडणी बिडणी काडूंक लायता खंय, तें सांगता जाल्यार आयकना, तें रडटा जाल्यार आयकना। म्हणजे कोण अशी तूं? चेटकीन म्हणटा आमी असल्यांक न्ही चेटकीन म्हणटा। जे आवयचो रोल इस्कॉलान पावले म्हणटकूच त्या टिचरींचो रोल जाता जस्ट लायक मदर। कोण अशी आसा काय? कोणाक म्हयन्याचो त्रास आहा, कोणाक कितें पोटान दुखता, जावं कोणाक फाटीन दुखता, जावं पांयांक दुखता, असले जर सगळे करता जायत जाल्यार त्या टिचरींनी त्या प्रिंसिपलान पळोवपाचें। खरें म्हणजे जाल्यार ते प्रिंसिपल पळय आसा तिणी एका सोमते काडपाची, चल तूं घरा कडेन, तुका लागून आज आमच्या इस्कॉलाचें नांव पिड्ड्यार जाता। आवय घरा कडेन आसले जाल्यार पळयतली आसली, पूण आतां ह्या इस्कॉलान न्हू सरकारान बालवाडीन दिल्या, तांकां दिवपाक जायना, ताकना, ती इतली पेमेंट घेता, फ्री शिकयना ती। ते मडगांव जे चेडवाचें स्कूल आहा ती फ्री शिकयना, प्रत्येक कामाक तुमी पयशे घेता, हागलेल्या मुतल्या कामाक तुमी पयशे घेता, गव्हर्मेंटाचो फंड घेवन तुमी पेरंट्साकूय सतयतात, तरी सुद्दां त्या भुरग्यांची अशी हालत कितें करून दवरला तुमी? तुमी भुरग्यांक खरें म्हणून जाल्यार एकदम मानसीक त्रास दिता ते दिता। अशा वेळार जेन्ना चेडवाक खरी गरज आसता आवयची जावं कोणा फ्रेंडाची, एक टिचरीची, अशा वेळार तुमी अशा रितीनी त्रास करप? हां ताका कितें करूंक दीस सोदताले? ती टिचर कितें नेरवां बिरवां आसा काय कितें? हिका घरा कडेन न्हू सामकी डिसमीस, चल बाय तुका हे इस्कॉल उपयोग पडना। खरें म्हणजे जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल त्या प्रिंसिपलान तेजेर एक्शन घेवंक जाय। ते फंडींग दिता पळय न्हू सरकाराक हेज्या पयलीं आमी सांगलेलें, हांव डायरेक्टराकूय बी हांवें म्हटलेलें की अशें जेन्ना इस्कॉलाची कितें कंप्लेन पेपरार जावं कोणी आवय करता जायत पुलीस स्टेशनार वयता जायत ताबडतोब तेंचें फंडींग बंद करपाचें। पण हें सरकार करना, कित्याक तितूलो अर्दो बटवो म्हाका दिसता ती साखळे कांडींग बी वयता जाल्यार खबर ना, असो आमकां दुबाव मारता। कित्याक जावप अशें? अरे आज सरकार
इस्कॉलां जर चलोवपाक गव्हर्मेंट इस्कॉलां तर पाड घालून दवरली, बंद करून दवरले, तुमी तांकां फंडींग दितात तेय तुमी सारकें चलोवंक जाय। कित्याक ते टिचरींक बिरींक न्हू बरो पगार बिगार मेळ्ळ्या कारणान न्हू तांकां भुरग्यांक शिकोवपाचें तांकां आसना, ट्युशन तांकां वेवस्थीत दिवपाचें ना, इस्कॉलान शिकले ना शिकले पळयनात ती, कित्याक मागीर ती भुरगीं तांकां तेंच्या आवयनूय सांगूंक जाय तो घरा कडेन शिकना, मातशें तूं टिचर हें घरा कडेन ट्युशन घेता जाल्यार मागीर जाता, मागीर तो ट्युशनाचो पयलो पयसो अशें करून न्हू हे लोक सगळे लागीं करूंक सोदता। आनी म्हणूनच न्हू आज भुरग्यांची अवस्था अशी जाल्या। आवयांक बाबड्यांक कामा कडेन वचूंक जाय, घरा कडेन पेमेंट दिना म्हणून ती बाबडी कामाक वचोन शिकयतात करता। आनी हे मडगांवां इस्कॉल नामवंत इस्कॉल, हांव इस्कॉलाचें नांव घेना पण लोकांक दुबाव मारलो आसतलो कोण तो, नामवंत इस्कॉल आमी भुरग्यापणा पासून ह्या कॉन्व्हेंटाचें नांव आमी आयकता आनी ह्या इस्कॉलाचें नांव आयकता। पण आज ह्या टिचरीन जे भुरग्याक केलां पळय न्हू हें सामकी लजेची गजाल, नाक कापपा सारकी। ती बायल मनीस का कोण जे भुरग्यांक अशे त्रास करता आनी अशा रितीन त्रास दिता। पेडां सरकारान जर बालवाडीन दिवपाचें चालू केलां, इस्कॉलानूय दिवपाक चालू करा आनी अश्यो कंप्लेनी येयल्या ती इस्कॉलां बंद करूंक उडया, ना जाल्यार सोमतें डिसमीस करा। आनी हांकां सरकार कितें धाडटा पळय तें अजिबात सरकारान बंद करपाचें। कित्याक पळय डेली खंय तरी FIR जाता, खंय तरी केस जाता, सगळें जाता, कंप्लेन येता, पेपरार येता, आमच्या सारके सोशल वर्कर उलयता, तरी सुद्दां सरकाराचे दोळे उगडना। डायरेक्टर कितें न्हिदला काय, पळोवंक जाय न्ही अशें। सोमतें सोदनी नोटीस धाडून त्या टिचरीक पयलीं डिसमीस करा आनी त्या इस्कॉलाक पेडां बिडां धाडा आनी ते हे तुमी धाडटा पळय सरकाराचे फंडींग ते बी बंद करा अशें आमकां दिसता। देव बरें करूं।